MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। कौमी असम्बली के 3 हलकों पर लीगी उम्मीदवार कामयाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए नून लीग के तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया। गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस। शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमात बरी। अदालत ने नैब हुकाम की PSO में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म भी दे दिया। गवर्नर सिंध को तब्दील किया गया तो हुकूमत से अलहदगी पर गौर होगा। फारूक सत्तार। MKM पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि गवर्नर सिंध को तब्दील किया गया तो नून लीग की हुकूमत से अलहदगी पर गौर होगा। इत्तेहादी हुकूमत कायम होने के वक्त यही तय हुआ कि सिंध के गवर्नर कामरान टिसूरी ही रहेंगे। अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। अब तक की वर्किंग के तहत पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल सस्ता हो सकता है। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। शेख रशीद। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है। हुकूमत अपना सामान बांध रही है। 31 अगस्त से मुकम्मल फाल हो रहा है। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है। नई हुकूमत के हवाले से इंटरव्यू भी शुरू हो गए। स्टॉक मार्केट में कमी का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर भी सस्ता। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के आगाज पर 213 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके साथ मार्केट में 100 इंडेक्स 78,356 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। लाहौरी फ्लेम रेस्टोरेंट मिसिसागा रेजवे का जायका लाजवाब। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि हमारे रेस्टोरेंट का खाना सबसे अच्छा है। उनका मजीद कहना था कि 14 अगस्त को सबको दावत दी गई है, जिसमें पाकिस्तानी मशहूर क्रिकेटर शोएब अख्तर दोबारा से शिरकत करेंगे। गाइस, मी शोएब अख्तर, बड़ा मजा आपसे मिलके लाहौरी फ्लेम के ऊपर। मैं एक दफा फिर वापस आ रहा हूँ लाहौरी फ्लेम के ऊपर, इसलिए कि 14 अगस्त है और 13 अगस्त मेरी बर्थडे भी है और 14 अगस्त यौम आज़ादी हम मनाने आएंगे, अपना फ्लैग सेरेमनी भी करेंगे। आई वुड लव टू सी यू गाइस देयर, बट लाहौरी फ्लेम टोरंटो मिसिसागा में। लव यू ऑल, सी देयर। This bulletin is brought to you by Al Johra Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything! The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كل شيء تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. Come to Noura Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noura Cake is the best. We're in Richard Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। कौमी असम्बली के 3 हलकों पर लीगी उम्मीदवार कामयाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए नून लीग के तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून के अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर याकूब और जुल्फ़िकार अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। NA
254 لودھرا NA 81 گجرانوالہ اور NA 89 گجرانوالہ میں اعتراضات عائد کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی اپیلیں منظور کر لی۔ الریاض سے عابد شمون چاند کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں اہلیان ریاض کی جانب سے الریاض کی دو معروف سماجی، مذہبی، ادبی اور سیاسی شخصیات حافظ عبدالوحید اور یونس ابو غالب کی یاد میں مقامی ہوٹل میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس میں رقت آمیز مناظر اور نم آنکھوں نے سب کو آبدیدہ کر دیا۔ اس موقع پر شرکا نے دونوں مرحومین کی بے لوث انتھک کاوشوں اور صلاحیتوں پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ دونوں بہترین دوست، ہمدرد انسان اور قابل مذہبی مثال اور سیاسی رہنما تھے۔ تقریب میں رانا عبدالرؤف، خالد اکرم رانا، احسن عباسی، قاضی اسحاق میمن، محمد خالد رانا، وسیم ساجد، زیغم الاسلام، مولانا عبدالمالک ماجد، منصور محبوب، رانا عمر فاروق اور دیگر نے بھی مرحومین کی مثالی ادبی، مذہبی اور سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی تحصیل گوجرا میں نجی سیڈ کمپنی کے خلاف کسان سراپا احتجاج۔ نجی سیڈ کمپنی کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا۔ سیڈ کمپنی کے سیل آفیسر محمود اور عبدالغفار FO نے تسلیم کیا کہ بیج ڈیمیج ہے، اب فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ ڈائریکٹر محکمہ زراعت DC ٹوبا ٹیکسنگ وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اسی حوالے سے MM5 نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میاں زین العابدین سے جانتے ہیں۔ جی زین۔ جی بالکل، آج ہم ضلع ٹوبا ٹیکسنگ کی تحصیل گوجرا کے نواحی گاؤں چک نمبر 241 گاوے گڑھا میں موجود ہیں۔ یہاں کے جو کسان ہیں وہ ایک نجی سیڈ کمپنی کے خلاف سراپا احتجاج ہے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں۔ جی سر بتائیے گا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ سر ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀਡ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਅਫਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 2 ਸੀਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਨਾ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। 30 ਤੋਂ 40 ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਲਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 30% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 30% ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ FO ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਫਾਰ FO ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡੈਮੇਜ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ تو جی آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ اب آپ کیا مطالبات کیا ہیں؟ ہم DCO ٹوبا صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جنیرو کمپنی ہیں ان پر ایک تو پابندی لگائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو تیرا سیڈ کمپنی ہے یہ 2 نمبر سیڈ تیار کرتی ہے، اس پر پابندی لگائی جائے۔ اور حکام اعلیٰ DCO ٹوبا صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں پہلے گندم کی فصل نے ہمیں زمینداروں کو بہت زیادہ نقصان کیا ہے، جو فروخت نہیں اچھے ریٹ پر ہوئی، تو اب جو مکئی کی فصل ہے انہوں نے سیڈ ہمیں اچھا نہیں دیا، ہم تو ہمارا بہت زیادہ نقصان ہے، اور ہمیں اس کا جو مکئی کا سیڈ ہے اس کا وہ معاوضہ ہمیں دیں۔ جی بالکل، کسانوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارا جو اس سے پہلے گندم کا سیزن تھا وہ بھی سارا خراب ہو گیا، اس کا بھی ہمیں کوئی معاوضہ نہیں ملا۔ اب اس کے بعد ہمیں جو مکئی ہم نے لگائی ہے اس کا بھی بیج ہمیں کمپنی کی طرف سے وہ اچھا بیج نہیں دیا گیا، اس لیے ہمارا اس کا بھی نقصان ہوا، لہٰذا ہمارا حکام بالا سے اپیل ہے کہ اس کا معاوضہ دیا جائے۔ جی۔ تھانہ احمد پور سیال میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جنگ ملک احمد ارشد کی ہدایت پر DSP احمد پور سیال غضنفر عباس تنگوانی ہمراہ SHO سید سمر عباس شاہ کی پریس کانفرنس۔ مزید نمائندے محمد عرفان ہرپل ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی عرفان۔ احمد پور سیال تھانہ احمد پور سیال میں ڈکیٹ و چور گینگز کی گرفتاری پر DSP احمد پور سیال غضنفر عباس تنگوانی ہمراہ SHO سید سمر عباس بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ رحیم، سب سے پہلے میں آج احمد پور سیال پریس کلب کے تمام دوستوں کا مشکور ہوں، وہ تشریف لائے ہمارے پاس۔ ہمارا ظاہر رابطہ رہتا ہے پریس سے، سوشل میڈیا سے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں احمد پور سیال پریس کے جملہ دوستوں کو کہ وہ ہمیشہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ہمیشہ کرائم کنٹرول کے معاملات میں اور دیگر جملہ ایسے معاملات میں جہاں جہاں ہمیں کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہم رکاب رہتے ہیں۔ تو آج کی پریس کانفرنس کا آپ سب کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ گزشتہ مہینے احمد پور سیال پولیس نے، تھانہ احمد پور سیال نے SHO سید سمر شاہ کی زیر نگرانی، اور ساتھ ہی انسپیکٹر صاحب ہمارے ہیں، سناور صاحب بہت محنتی افسر ہیں، ان کی زیر نگرانی پوری ٹیم کے ساتھ
बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसमें जो हमारे सबसे नुमायां गुज़श्ता माह के जो कारकर्दगी थी, उसमें ख़ास तौर पर 3 गैंग्स जो कि बदनाम ज़माना गैंग थे, इसमें मैं ये वजाहत कर दूं कि इसमें हमें सुपरविजन रही है हमारे जनाब DPO साहब राशिद ज़ैद साहब की। उनके ज़ेर साया, उन्हीं की हिदायत के मुताबिक, उन्हीं के विजन के मुताबिक हमने स्पेशल एफर्ट्स की और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। उसमें हमारी कारकर्दगी में सबसे पहले ये बात थी कि हमने 3 ऐसे बदनाम ज़माना गैंग्स फेस किए जिन्होंने हमारे पूरे इलाके में बल्कि गिरदो नवाह में भी बहुत सारी वारदातें करके यहाँ पे काफ़ी सारे क्राइम में इजाफा किया हुआ था। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से ये 3 गैंग जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए। न सिर्फ गिरफ्तार किए बल्कि तकरीबन 12 से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो भी हमने यकसू किए मुकम्मल बरामदगी के साथ। ये गैंग्स का नाम मैं लेना ज़रूरी समझता हूँ। एक यूनुस और यूनसी गैंग है, खालदी गैंग है और साजिद और सज्जू गैंग है। तो इसमें जो टोटल रिकवरी हमारी हुई है वो बफज़ल ताला 62 लाख रुपए के करीब हमने जो है ना वो अशिया मसरूका, माल मसरूका जो है वो हमने रिकवर कर लिया है। तो इसके अलावा जो है गैंग से हमें असला भी बरामद हुआ जिसकी हमने अलहदा असलिया के खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी अलहदा इसमें वो भी शामिल है गुज़श्ता माह की कारकर्दगी में, जिसमें एक राइफल है, पिस्टल है 4 और असलिया के टोटल गुज़श्ता महीने जो है वो हमने 10 मुकदमात दर्ज रजिस्टर किए। तो इस तरह से नाजायज़ असला बरदारों के खिलाफ, असलिया रखने वालों के खिलाफ भी हमने बहुत मौसर कार्रवाई की है। तो इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट पुलिस जंग हमेशा बरसरे पैकार रहेगी क्रिमिनल्स के खिलाफ, और आम आदमी को इंशाअल्लाह ताला हम अमन व आश्ती के साथ पूरी तरह से इसी मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ रिलीफ प्रोवाइड करते रहेंगे और अपने अफसरान बाला की हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला इसी जज्बे के साथ क्राइम के अगेंस्ट लड़ते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग मोहम्मद राशिद हिदायत की खसूसी हिदायत पर इंस्पेक्टर शनावर अब्बास और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रमज़ान नवीद पर मुश्तमिल टीम के ज़रिए ज़हर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई हैं, जिस पर हमने 3 मुख्तलिफ गैंग्स की जिसमें खालदी गैंग, यूनुस और फयूनी गैंग, साजिद और सज्जू गैंग की गिरफ्तारी की है, जिसमें 7 मुलजमान को गिरफ्तार करके नाजायज़ असले समेत 61,74,750 रुपए का माल मसरूका भी बरामद किया है। मजीद इनका कहना था कि इन गैंग की ये अरकान पहले भी कई मुकदमात में मुलविस थे, जिन्हें SHO सईद समर अब्बास शाह ने अपनी टीम के हमरा छापे मारकर गिरफ्तार किया है। इनका कहना था कि पुलिस चोर डाकुओं का काला काम करने के लिए हम वक्त तैयार है, किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। आज़ाद कश्मीर के इलाके बॉयल में खालिसा सरकार पर कब्जा, आए रोज़ लड़ाई झगड़ा रोज़ का मामूल बन गया, जबकि दोनों फरीकों को अदालत ने इस रकबे से बेदखल किया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, जानते हैं हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल से। इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाका बोहेल में, जहाँ पे यहाँ पे खालसा सरकार पे जो है ना आवाम एक दूसरे से लड़ रही है, जबकि तहसीलदार साहब ने यहाँ पे दोनों पार्टियों को बेदखल किया हुआ है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो हक़ाइक़ हैं असल वो क्या हैं। यहाँ पे ये जो ज़मीन का इशू है, जैसा कि आपके जो कागज़ात मैंने देखे हैं उन पे जो तहसीलदार साहब हैं उन्होंने आपको भी और दूसरी पार्टी को भी बेदखल किया हुआ है। बिल्कुल यही बात। तो ये बताएं ये असल क्या हक़ाइक़ है, ये क्यों आए रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है? असल हक़ाइक़ जो ये है ना कि ये 3 रकबे हैं। एक का बनता है 29 कनाल कुछ मरले, ये है 14 कनाल, दूसरा है 44 कनाल। जो 29 कनाल वाले हैं, 44 कनाल वाले वो पूरे रकबे पर काबज़ है, बल्कि वो जो 44 कनाल वाले हैं उन्होंने ये जंगल भी काबज़ किया हुआ है, डिस्पेंसरी वाला एरिया। तो जो 13 कनाल वाले हैं उनको ये इधर से तंग करते हैं और इनको आए रोज़ इनके साथ लड़ाई करते हैं। वो अपने रकबे पर बिल्कुल काबज़ हैं, जबकि
ये 3 रकबे जो हैं बेदखल हैं। हुकूमत वफ़द से ये मेरा यही मुतालबा है कि तीनों रकबों को बाजियाब करवाया जाए, सबका माल मेशी इधर चरना चाहिए जाना। पहली बात तो यह है कि जो मुजफ्फर शाह है, इसने यहाँ पर एक 2006 में मार्केट सेल लगाई हुई थी 2,000 रुपये के ऊपर, जिसमें अटली के लोग भी वहाँ आए, इसमें डॉक्टर भी ये बसाले से यहाँ पर इसने भी यहाँ पर जगह ली। ये 5-5, 3-3, 2-2 हज़ार की मुजफ्फर शाह ने जगह बेची। 2006 में जब महकमा आया सबको मिसमार कर दिया, सिर्फ एक दुकान बची हमारी। जिथा थोड़ी रकबे ना मामला आ, ये खालसा सरकार है, गौरमेंट ना आया तो मिली दा खाने दा फाबे हाल, ये रोज़ झगड़े ता फसाद ता पंचायतां, ये लोग इतना टाइम भी नहीं लोगों को ले। अच्छा मैं ये गल हूँ है कि कानून नाफज करने ले अदारियाँ की और मैं महकमा माल की इंतजामिया ये गल आखसा, मिट्टी खाने फाबे हाल नहीं तो करो बेदखल, तो सारे जितने भी खालसे देख सारे खाली करो, जी जंगल और खालसे खाली करो। लोग जिस तरह पहले खुले 47 तो बाद फिरना से माल लोगों या ज़्यादा कोई फिरना से उस तरह खुले चाण मकान शिकान सब कोई मसमार अपने अपनी मालकियों पर जान सारे। मोहम्मद फैज़ान के साथ हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल, आज़ाद कश्मीर। जहलम से मुस्तफ़ा बट की रिपोर्ट के मुताबिक फोकल पर्सन महकमा हेल्थ राजा जावेद के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की वीएन के मुताबिक सेहत आपकी दहलीज पर के तहत जहलम के इलाके रजीपुर टालियांवाला में मेडिकल कैंप लगाया गया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मियां मजहर हयात का मेडिकल कैंप का दौरा, आवाम को दी गई सहूलियात चेक की और महकमा हेल्थ की जानिब से किए गए इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मियां मजहर हयात ने मेडिकल कैंप का दौरा किया और महकमा हेल्थ की जानिब से किए गए इंतजाम का जायजा लिया और उनको तसल्ली बख्श करार दिया। फोकल पर्सन महकमा हेल्थ राजा जावेद की टीम के काम को सराहा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीईओ डॉक्टर मियां मजहर हयात ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक सेहत आपकी दहलीज पर के तहत अर्बन यूनियन काउंसिल अस्पताल न होने के बराबर है। हर जिले में एक ही DHQ अस्पताल होता है जहाँ पर मरीजों का पहुँचना मुश्किल होता है और यूनियन काउंसिल में एक BHU और या RHV सेंटर होता है। लोग समझते हैं कि वहाँ पर सहूलियात मुयसर है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की सहूलियात मुयसर नहीं होती। अर्बन एरिया के अवाम को सहूलियात देने के लिए ये मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हमने ये मेडिकल कैंप लगाए हैं जिनमें अवाम को DHQ वाली सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जहलम प्रेस क्लब के नौमुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी निजी मैरिज हॉल में मुनाकिद हुई। मशीर वज़ीर आला पंजाब जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कयानी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में MPA रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुश्ताक हुसैन लिल्ला, MPA तहसील सोहावा सैयद रिफत महमूद जैदी चौधरी, सिकंदर फुलाइया सोहावा प्रेस क्लब के सदर, बाबर कयानी सराय आलमगीर प्रेस क्लब के सदर, एहतशाम राठौर दीना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर, रब नवाज माजिद आफरीदी, फैसल महमूद राजा, जाहिद अजीज, सैयद इब्रार शाह, नदीम अफजल बंटी, कर्नल रिटायर्ड शौकत इकबाल, आफ्ताब शाही, बाबाई सहाफत महमूद मिर्जा, जहलमी सदर डिस्ट्रिक्ट बार फिदास शाही, जनरल सेक्रेटरी उमर जरीफ, सदर अंजुमन ताजरान के सदर शेख इकबाल, मेजर आसिफ, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल चक खासा, राजा कामरान हयात चौधरी, यूसुफ इकबाल, नंबरदार चौधरी तासीर और अब्दुल गफूर चौहान समेत सियासी, समाजी, सहाफ़ती, फलाही वकला, डॉक्टर, ताजिर और शहरी तंजीमों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर अहदेदारान को बड़ी तादाद में फूलों और नोटों के हार और माला पहनाई गई। बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले सदर सुहेल इम्तियाज और जनरल सेक्रेटरी कफील बेग, नायब सदर मुस्तफ़ा बट और दीगर अहदेदारान के हिमायती दोस्तों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ी ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे और रहनुमाओं पर नोटों की बेलें करवाते रहे। भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंचतन पाक का, उसके बाद अपने वालिदैन और अपने दोस्त बाप का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह का खसूसी कि अल्लाह ताला ने मुझे अनअपोज एक दफ़ा फिर जहलम प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट बनवाया। ये अल्लाह के ख़ास करम है कि उसने मुझे दोबारा इस जो है मर्तबे पे वापस ला के खड़ा कर दिया। और मैं सबसे पहले MM5 और देखो पाकिस्तान चैनल, ये दोनों चैनल हैं सेटेलाइट, इनका मैं इनके मालकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भरपूर कवरेज दी। जब से हमारा इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस इन दोनों नुमाइंदगान का भी कि जिन्होंने हमें भरपूर कवरेज दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसको कहते हैं हल्फ बर्दारी के तमाम फ़िक्र से तमाम सियासी जमातों के स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मौजूद थे, वकला बरादरी यहाँ पे मौजूद थी, अंजुमन शहरियान यहाँ पे मौजूद थी, ताजर बरादरी यहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद आपने खुद ही देख लिया है कि यहाँ पे
ایک کثیر تعداد صحافیوں کی، وہ جو جرنلسٹ ہیں ورکنگ میری ٹیم میں الحمدللہ، چونکہ مصطفیٰ بٹ صاحب آپ بھی اسی ٹیم کا حصہ ہیں اور نائب صدر ہیں، میں بڑے فخر سے ہوں گا کہ MM5 کا جو نمائندہ ہے وہ ہمارے پریس کلب کا نائب صدر بھی منتخب ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج سے ہمارے اوپر یہ جو ایک بھاری ذمہ داری عوام کی اور صحافیوں کی فلاح کی میرے کندھوں پہ اللہ رب العزت نے ڈالی ہے. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے رب العزت مجھے ہمت، توفیق اور استقامت عطا فرما کہ میں تیرے مخلوق، تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں اور اپنے منصب کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو نبھا سکوں. ہماری 3-4 جو مین پرائرٹیز ہیں ہماری، ایک تو گروپ انشورنس، اس کے بعد پھر ہمارا جناب یہ جو ہمارے ساتھی بھائی کسی بیماری یا کسی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس میں آج آپ نے دیکھا جنہوں نے ہمارا اوتھ لیا، میجر جنرل ریٹائرڈ جنرل اظہر کیانی صاحب جو ایڈوائزر ٹو CM ہیں، انہوں نے آج یہ بڑے مجمع میں یہ کہا کہ صحافیوں کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، اللہ نہ کرے کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو. اس کے بعد میرا دوسرا ہدف ہوگا ایجوکیشن کے محکمے سے ہمارا MOU سائن ہو جائے پرائیویٹ اسکولز میں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کتنی فیسز ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کسی بندے کے لیے بھی. تو صحافی تو ویسے بھی فری لانسر ہوتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، بارش، نہری، آندھی، طوفان، مطلب اس تمام تر سختیوں کے باوجود اپنا کردار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمود مرزا جیلمی. میں آج بہت خوش ہوں. خوش اس لحاظ سے کہ جب میں نے 1973 میں جیلم سے صدائے مسلم کا اجرا کیا تھا، یہ پہلے لاہور سے جیلم شفٹ کیا، تو اس وقت صحافی تلاش کرنا پڑتا تھا کہ جیلم میں کوئی صحافی ہے. 2-4 بزرگ تھے، میں ان کو ڈھونڈ کے ملا تھا، تو وہ بھی کچھ صحافی ہونے پر اتنے خوش نہیں تھے، تو اکیلا ہی میں تھا. اور یار ہمارے دوست تھے عبدالرحمان سلیم صاحب، وہ پریس سے اٹھتے نہیں تھے. ایک اسحاق نقشبندی صاحب تھے، احسان بٹ صاحب تھے، ماسٹر عبدالعزیز صاحب تھے اور مرزا ریاض تھے کالا گجراں کے، اور اس کے علاوہ کوئی بندہ صاحب کے ساتھ نہیں تھا. لیکن آج ماشاءاللہ میں نے جب دیکھا ہے نا جی، ایک فوج ظفر موج ہے اور بڑا اس میں قابل جوان ہیں، وہ متحرک ہیں، فعال ہیں اور جیل میں صحافت میں جان ہے. ہم نے بھی اپنا وقت الحمدللہ اچھا پاس کیا، تنہا ہوتے ہوئے بھی نہ ہم نے انتظامیہ سے کا خوف کھایا، نہ ہم نے سیاستدانوں کا خوف کھایا. میں پہلی دفعہ جب جیل میں گیا تو میں نے ایک بڑے آدمی کے خلاف جو مہم چلائی جیل میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں شہر کے کام کروں گا، لیکن جب شہر میں اقتدار میں ہے تو جناب اقبال ایوی روڈ پر گند پڑا ہے. تو ہم نے تو یہ قربانیاں دیں اور آج ایک طاقتور یہ فورس ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اب جیل میں کوئی سماجی، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں رہ جانا چاہیے، کوئی لوگوں کا ڈیولپمنٹ کا کام برقرار نہیں رہنا چاہیے، کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وہ زیادتی کرنے والا صاحب اقتدار ہو، صاحب اختلاف ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ کوئی سرمایہ دار ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی بڑا آدمی جو ہے اس جیل میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے. یہ آپ کی بہادری. اور دوسرا جو آپ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس جیلم سرزمین خصوصاً پنڈت دادر خان کی ماں نے جو راج دلارے اس پاکستان پر قربان کیے، ان کا خون اکٹھا کیا جائے تو ایک نیا دریا جیلم بنتا ہے. مگر اس کے مقابلے میں آج بھی جیلم میں ایسی جگہ موجود ہیں جہاں رات کو سور اور دن کو کتے پانی پیتے ہیں، وہاں سے ہماری مائیں بہنیں پانی پیتی ہیں. تو آپ جیلم کے فرزند ہیں. میں مشرقی پاکستان میں تھا تب بھی جیلمی تھا، لاہور، پشاور، پنڈی میں بھی جیلمی تھا اور جیل میں بھی جیلمی ہوں. آپ نے ضلع کے ساتھ محبت کریں، اپنی دھرتی کے ساتھ پیار کریں اور احمد نریف قاسمی کی اس بات کو پلے باندھیں کہ اس کے قد سے میرا قد تو بڑا ہونا تھا، میرے اپنی زمین سے رشتے جو قائم تھے. تو آپ کی اس زمین کا تقاضا ہے، یہ آپ کی جہاں جس دھرتی سے آپ کا وجود ابھرا ہے، اس دھرتی کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور ایک بات میں اور آپ کو عرض کر دوں، جب بندہ صرف اللہ پر توکل کرے اور صرف اللہ سے ڈرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ ہمارا خوف ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، ہم اصل میں اپنے اندر سے ڈرتے ہیں. مصطفیٰ بٹ صاحب، پہلے تو میں آپ کا از حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ آڑے وقت میں صحافت کے لیے ایک ستون کا کردار ادا کیا. آپ نے صحافیوں کی خاطر صحبتیں برداشت کیں، احتجاجوں میں شرکت کی
اور آپ کی ہمیشہ سے یہ مثال رہی ہے کہ مبتلا درد ہو کوئی عضو تو روتی ہے آنکھ، ہائے سارے جسم کی کس قدر ہمدرد ہوتی ہے آنکھ۔ میں آپ کے چینل کی تعریف کروں گا کہ آپ ہمیشہ صحافیوں کی آواز بنیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ عرض یہ ہے کہ جو بھی نظام آپ نے دیکھا، ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ پریس کلب کے معاملات بحسن طریق اور خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں، طے ہو جائیں، لیکن ایسا افسوس کہ نہ ہو سکا۔ پھر آپ کیونکہ خود بھی اس چیز کے آپ کا یہاں ہونا ہمارے ساتھ جو کہ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہے، آپ کا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا نقطہ نظر ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا اس وقت آپ کے پاس تمام ورکنگ جرنلسٹ ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو صرف صحافت کے نام کو کیش کرتا ہو۔ اس وقت آپ کے درمیان کوئی بلیک میلر نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے عزائم گندے ہوں اور گندے رہے ہوں۔ الحمدللہ آج یہاں پہ صاف ستھری لوگ آئے، آج یہاں پہ بابا صحافت مرزا جیلمی صاحب تشریف لائے، یہاں پہ بابا صحافت اشتیاق پال صاحب تشریف لائے، کوارڈینیٹر ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی صاحب تشریف لائے، انہوں نے آپ سے حلف لیا، اور جتنی تعداد یہاں پہ صحافی دوستوں کی موجود تھی، اس سے میں انتہائی مطمئن اور خوش ہوا کہ الحمدللہ ہمارا آپ کا جو مقصد تھا آج جیلم کے صحافیوں میں وہ حص جاگ اٹھی ہے اپنے حق کے لیے۔ پھر کیونکہ میں پہلے دن سے اعلان کر چکا ہوں مسند اقتدار پہ بیٹھتے ہی کہ وہ تمام صحافی دوست جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں آپ کے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ پریس کلب کے ممبر بھی ہیں، ووٹر بھی ہیں۔ مثلا کہ آپ اگر بیرو چیف ہیں بٹ صاحب، تو آپ کے جو بندے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ کس کو ووٹر بنائیں، کس کو ممبر بنائیں، پریس کلب بنانے کا پابند ہے۔ اسی طرح میں ہوں تو میں نے بتانا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ جو سرخم میں تسلیم نہ کرے اس کو جڑ سے کاٹ دو، یہ چیز نہیں ہوگی۔ ہم نے اٹھے ہوئے سروں کے ساتھ چلنا ہے، جھکے ہوئے سروں کے ساتھ نہیں۔ دوسرا میں یہاں پہ ایک مزید بات کہنا چاہوں گا کہ پریس کلب تمام صحافیوں کا گھر ہے۔ آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ جیلم کا ڈسٹرکٹ جیلم کا ہر ورکنگ جرنلسٹ جس کو 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں وہ پریس کلب کا ممبر ہے، اور اگر اس کا بیرو چیف اس کو لیٹر دیتا ہے تو وہ ووٹر ہے۔ یہ آج آپ کے چینل کے توسط سے میں پھر عوام تک، صحافیوں تک پہنچاتا ہوں۔ اور سب سے آخری بات میں کروں گا کہ میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس نوبل کاز میں ہمارا ہر قدم پہ ساتھ دیا، مشکلیں برداشت کی۔ آسان نہ تھا بلیک میلروں کی آندھی کے سامنے کھڑے ہو۔ جی آج صحافت کا ایک بہترین فنکشن تھا جس میں ہم نے اتحاد، محبت، یگانگی، ایک دوسرے کا پیار اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کے چیزوں کو دیکھا ہے، اور جو بھی حضرات آج کے لیے عہدیداران کامیاب ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اب ایک بہت سخت وقت ہے آگے، چونکہ اتنے لوگوں نے ان کو محبت دی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجھے امید ہے کہ ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ اور ہمیں بھی یہ خوشی ہے کہ جیلم کو کافی عرصے بعد ایک اچھی صحافت کا نمائندہ جو ہے وہ وفد ملا ہے، اور انشاءاللہ جیلم ترقی کرے گا۔ پہلے تو میں سب عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ پریس کے جتنے بھی خوبصورت لوگ ہیں ان کی ماشاءاللہ ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان میں کمال بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ پسند اپنی مزاج اپنا، کمال یہ ہے جیسا یار کے ایسا حال اپنا، بنا کے رکھنا کمال اپنا۔ تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت تقریب جس طرح ماشاءاللہ اس اختتام کو پہنچی ہے، ماشاءاللہ جیلم کے تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور ماشاءاللہ ہر آدمی نے ماشاءاللہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور ماشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم امید کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ اچھے صحافی ہیں۔ آج تک انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کو بے جا پرابلم نہیں دی۔ اس لیے آج یہ پورا فنکشن جو ہے یہ منہ بولتا ثبوت ہے آج کی اس فنکشن کا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہترین صحافت کا کردار ادا کیا ہے۔ صدر مرکز تاجران جیلم اقبال اوان، بہت اچھی تقریب ہوئی ہے جی پریس کلب کی۔ میں تمام عہدیداران کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں یہ شہر کی بہتری کے لیے
दिन रात काम करेंगे और अल्लाह ताला इनका अमीन नासर अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। बहुत बहुत दिली मुबारक तमाम अहदेदारान को मेरी तरफ से। खबरदारी जेलम प्रेस क्लब के हवाले से जो आज तकरीब हुई है, मैं इस पे जो है प्रेस क्लब के जितने भी मेंबरान को ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जेलम शहर की एक बहुत बड़ी जो है ऐसी डेवलपमेंट है कि इससे ये साबित हुआ है कि हमारे जेल में जो है जो सहाफ़ी बरादरी है, इनमें आपस में इत्तेफाक है और ये हमेशा आवाम की बात करते हैं, इनमें कोई आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लोग जिनको ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, ये हमेशा इंशाल्लाह अपने जेलम के आवाम के लिए जो है आवाज़ बुलंद करेंगे। और मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने जो सबको जो है बिला मुकाबला जो है अपन आपस में जो इनको ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस अंदाज में ये सारा सिस्टम किया है, बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, इतना प्यार मोहब्बत उनमें है और आगे से जो काम करने का उनका जज्बा है, इरादा है। तो इंशाल्लाह यहाँ मैंने देखा है कि मुस्लिम लीग के कारकुन भी थे, हर जमात के कारकुन यहाँ मौजूद थे। हम लोग सारे जो हैं वतन अजीज़ के लिए काम करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। अंजुमन ताजरान भी अभी मलिक इकबाल साहब आपके सामने बात कर रहे थे। तो हम सब दोस्त हैं, भाई हैं, आप इस वतन के लिए काम करना है, इस ज़िले के लिए काम करना है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये क्लब जो है अच्छे अंदाज में काम करेगा। जो भी हमारे इनके साथ अच्छी बात होगी, जो मुस्बत बात ये करेंगे, हम इनका साथ देंगे इंशाल्लाह। आज की तकरीब बहुत अच्छी हुई है। जो ओहदेदारान मुंतखब हुए हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो ये हर जगह पे है, एक दूसरी उनके पॉजिटिव होते हैं, उन दूसरे लोगों को भी यही पैगाम है कि आप सब लोग इत्तेफाक इत्तेहाद से रहें। और जेल में एक छोटा सा सिटी है, अपने इसको मुनज़्ज़म तरीके से सब लोग रहें, इत्तेफाक में बरकत है। सबसे पहले तो मैं नए जो अहदेदार हैं उनको दिल की अथाह करने से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने बड़ी खुशी महसूस की कि बड़ा हैवी प्रेस क्लब है और माशाल्लाह सब लोग पुरजोश हैं, पुरअज़म हैं। और ये बड़ी दिल को तसल्ली हुई है क्योंकि मीडिया के जो हमारे भाई हैं मेहनत भी बहुत करते हैं। खुशी होती है देख के, अरब वक्त मसरूफ़ रहते हैं। तो मज़े की बात तब है कि जब ये अपना उसका हक़ भी अदा करें। तो ये साथी बड़े पुरअज़म हैं और मैं महसूस करता हूँ कि डॉक्टर सोहेल इम्तियाज़ साहब की क़यादत में है। और इंशाअल्लाह ये सारे साथी जो है ये जेलम के तामीर तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे, मसाइल को उजागर करेंगे, मुश्किलात का जो है उसकी निशानदेही करेंगे। और हम लोग जो सोशल वर्कर हैं इंशाअल्लाह इनके तावन के साथ हम इन मसाइल को भी हल करने की कोशिश करेंगे। हम इनके लिए दुआगो भी हैं। इंशाअल्लाह इनके हर अच्छे काम की हम इंशाअल्लाह तारीफ़ भी करते हैं और इनके साथ खड़े होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो प्रेस क्लब की आज तकरीब हलफ बर्दारी हुई है। और मैंने जैसे पहले कहा है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि ये यूनानिमस डिसीजन हुआ है और पाकिस्तान के अंदर यकजहती के लिए, इत्तेहाद के लिए, इत्तफाक के लिए मैं समझता हूँ ये जेलम की हद तक का आप एक कतरा साबित हो रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो अनसर्टेनिटी और ये जो डायकाटमी जो और स्प्लिट टाइप एक सिचुएशन बनी हुई है, इसके अंदर इत्तेहाद और यकीनती की बात करना बहुत ही बड़ी बात है। और मेरी तमाम भाइयों को जो इस ओहदे के लिए आपने इलेक्ट किए हैं, जिन पे आप मुत्तफिक हुए हैं, मेरी उन सब को बहुत दिली मुबारक हो, दिल की गहराइयों से मुबारक है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर आज़ादी फ्लोट मार्च जहलम पहुँच गया। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला इंतज़ामिया के हमरा इस्तकबाल किया और उसके बाद मुकामी मैरिज हॉल में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में DPO जहलम नासिर महमूद और मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अज़हर कियानी, डिवीजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी बूटा जावेद और शहरियों ने एक तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में मिली और इलाकाई नगमे पेश किए गए। शुरका नगमों से महजूज होते रहे। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि पंजाब ने फ्लोट पर तमाम सूबों की नुमाइंदगी की है। मरियम नवाज कौमी यकजहती की इलामत बन गई। कौम को हौसला चाहिए, कौमी हिद्दत से मुल्की मसाइल हल करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला, बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद एटमी पावर बनाया। डिप्टी कमिश्नर सैयदा रमला अली ने कहा कि आज़ादी फ्लोट का मकसद कौम की अजीम कुर्बानियों और तहरीक आज़ादी की जदोजहद को नुमाया करना है। आज़ादी फ्लोट का मकसद वतन अजीज से यकजहती का भरपूर इजहार करना है।
कैसर चौधरी ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की इस रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी और समाजी शख्सियत इशफाक कियानी और जुनैद कियानी की वालदा मोहतरमा और आरिफ कियानी की बहन रज़ाए इलाही से अपने मालिक हकीकी को जा मिली। मरहुमा के साले सवाब के लिए महफिल ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया गया। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात शरीफ से किया गया। मरहुमा के साले सवाब के लिए खूब कुरान खानी की गई और खुसूसी दुआ की गई कि अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। महफिल में समाजी, कारोबारी और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और महफिल के अख्ताम पर इशफाक कियानी, जुनैद कियानी और आरिफ कियानी ने शुरका की शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। दुख की इस घड़ी में MM5 न्यूज़ की पूरी टीम इशफाक कियानी, जुनैद कियानी और आरिफ कियानी के साथ गहरे दुख में शामिल हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि मरहुमा को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। कैसर चौधरी ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में कारोबारी शख्सियत नसीम मीर, फैसल महमूद शेख और तसद्दुक हुसैन चीमा की जानिब से इम्तियाज़ अजहर बागड़ी के एजाज़ में एशाए का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान से आए हुए फनकार, मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत इम्तियाज़ अजहर बागड़ी थे। इम्तियाज़ अजहर बागड़ी का कहना था कि आज आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर हमारे ओलंपिक विनर अरशद नदीम को पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान इसी तरह तरक्की की राह पर गामजन रहे। तकरीब में बहुत बड़ी तादाद में लंदन के वकला ने और दीगर प्रोफेशनल्स और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की, जिसमें IBPC के चेयरमैन चौधरी रिजवान सुलहरिया, राना दीन मोहम्मद, नकाश अहमद नोमी, वसीम रहमान, मोहम्मद आसिफ, साबिक मेयर अब्दुल गफूर अजीज, मियाँ शाहिद गोगी, ख्वाजा फैसल, समा न्यूज़ के मोहम्मद इरफान, MM5 न्यूज़ के कैसर चौधरी, स्काई नेटवर्क समेत दीगर ओहदेदार, कम्युनिटी रहनुमा, खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में हाज़रीन ने पाकिस्तान में कानून इंसाफ की बालादस्ती के हकूक़ में तकारीर की और किसी भी तरह की हुकूमती सियासी इंतजामी कार्रवाइयों और जुल्म सितम की भरपूर मजम्मत की। पाकिस्तान में आइन और कानून की हकीकी अलमदारी का मुतालबा किया। तकरीब में पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खूब दुआएं भी की गई। दिस न्यूज़ बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल। हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. Desi Burger is the best. Hello, my name is Musa and Desi Burger is the best. The burger at Desi Burger is the best and really savory. न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।